Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons vous parler du verbe avoir, qui est l'un des verbes les plus fréquents en français. On l'utilise notamment comme auxiliaire pour former le passé composé et d'autres temps du passé. Et on l'utilise aussi pour beaucoup d'expressions très courantes de la vie quotidienne. Et on a décidé de vous parler de certaines de ces expressions-là parce qu'elles peuvent parfois porter à confusion, surtout pour les anglophones, qui vont avoir des expressions qui ont le même sens, mais avec lesquelles ils vont plutôt utiliser être. Donc ça peut être un petit peu problématique. Alors, juste avant cela, juste avant de vous présenter les expressions, nous allons faire une petite révision rapide du verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il ne faut surtout pas oublier de faire la liaison entre les pronoms personnels qui terminent par une consonne normalement muette et le verbe avoir qui commence par une voyelle. Nous avons, vous avez, etc. Sinon, alors la première expression qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est être âgé de. L'équivalent d'être âgé de en anglais, to be years old, to be 10, 20 or 30 years old. Et donc en français, c'est avec le verbe avoir qu'on utilise. Et donc c'est j'ai 33 ans, par exemple, dans mon cas moi. Donc, Hélène, quel âge as-tu? Moi, j'ai 24 ans. Voilà. Donc faites bien attention de ne pas dire je suis 33 ans ou j'ai 33 ans ou etc. Ensuite, un autre emploi du verbe avoir, ce sont les expressions de l'état physique ou moral. Alors, par exemple, comme état physique, on peut avoir la température du corps, avoir chaud, avoir froid. Il faut faire bien attention à ne pas dire quelque chose comme « je suis chaude ». Parce qu'en français, dire « je suis chaude », ça a une connotation sexuelle qui peut être un petit peu gênante si on se trompe. Et aussi avec le mot chaud, il y a une autre expression qui existe dans la langue familière, qu'on entend beaucoup chez les jeunes, c'est je suis chaud, ou plutôt je suis chaud quand on fait la contraction entre le pronom et le verbe. Hélène, tu aimerais bien aller au cinéma avec moi? Je suis chaud, ça veut dire je suis partante. Ensuite, une autre expression pour indiquer un état physique, c'est avoir faim. Et avoir faim, là, on utilise le verbe avoir pour exprimer cela, parce que faim n'est pas un adjectif, comme ce serait le cas en anglais, si on voulait exprimer la même chose en anglais. C'est un substantif. Donc, on comprend que l'on a la sensation de faim, ou de soif, s'il s'agit de la soif. Il y a une autre expression qui peut être utile, c'est avoir mal. Alors, avoir mal, ça signifie qu'on a une douleur. Et on peut aussi compléter cette expression en précisant l'endroit où l'on ressent cette douleur. Par exemple, j'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre. Et là, on voit qu'on utilise la préposition à, suivie du groupe nominal, avec un article défini et non pas possessif, comme ça peut être le cas dans d'autres langues. Et on remarque qu'avec le masculin, on va contracter la préposition et l'article défini. À, le ventre, ça devient au ventre. Ensuite. Bonjour, bonjour Noelia. Bonjour Christian, Ça va bien? ça va bien. Et toi? Ok, très bien. Alors, oui, on vient de regarder une vidéo tout simplement pour rappeler le verbe avoir et le verbe tener, n'est-ce pas? Le verbe avoir. Alors, on va commencer avec une image. Vamos a comenzar con la imagen. Et comment est-ce qu'on va essayer à répondre à la question comment ça va, etc. D'accord? Ok, oui. C'est ça.
Ok, voilà l'image. Alors, la question d'aujourd'hui est comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo tu te sens aujourd'hui? Eso significa, ¿cómo te sens-tu? Perdón. ¿Cómo te sens-tu aujourd'hui? No, hacemos la inversión. O también podemos decir, ¿cómo tu te sens aujourd'hui? ¿Cómo tu te sens aujourd'hui? Alors, ¿cómo te sientes hoy? Voilà. Alors, quelles sont les possibilités, les possibles réponses? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Alors, eh, Um, je me sens fatigué. effectivement, je me sens fatigué. Ex- Um, ¿Hay femenino y masculino acá? Oui, oui, c'est ça. Esa es una muy buena pregunta, muy buena observación. Eh, todas las que van a estar en rosado, femenino. Y vas a notar algo, ¿no? Aimer, par ejemplo, aimer, effrayé, Mm, joyeuse, malade para los dos, stressé, fatigué, lo has dicho bien, assuré, jalouse et furieuse. D'accord? Féminin. Et masculin, o sea, a nivel de pronunciación va a ser lo mismo. Aimé, ujú, effrayé, joyeux, stressé, n'est-ce pas? Fatigué aussi, assuré, jaloux et furieux. Voilà, ce sont les masculins, féminins. Masculino, femenino. ¿Y qué notamos en particular? No, perdón, estoy en mi cabeza acordándome un error que tuve anoche charlando con otro colega, D'accord. porque ya se me están trabando otra vez las palabras en mi cabeza de los idiomas. Y Ok, yo le estaba explicando lo, él es americano, él nació acá, pero son padres puertorriqueños, pero él no habla español. Entiende un poco y casi todos en cocina son español, entonces siempre me acaban buscando para traducir ciertas cosas, ¿no? Y eso que mi inglés no es perfecto, o sea, tengo ya un buen nivel, pero no tan fluido, o sea, realmente, o sea, yo debo estar en un B2 más o menos o B1, digamos, ¿no? No estoy en un C, digamos, ¿no? Y yo empecé a hablar de los femeninos y masculinos. ¿Ya? Pero recién hoy me estoy dando cuenta que yo le estaba diciendo femenino y masculino en francés y no en inglés al chico. Entonces yo creo que él ha creído porque le decía masculán y yo masculán, digamos, ¿no? Todo el rato y ya después caigo, es male en inglés, pero todo el rato le hablé de masculán, digamos, ¿no? Porque le estaba justo diciendo las... Hablamos al final de palabras en portugués, en francés, cruzamos idiomas, ¿no? Como tenemos otra colega que es francesa. Y ya con lo que dices, o sea, está mi cabeza miércoles, que haber pensado esta está más perdida. Claro, porque, o sea, dice, esta está, hasta su inglés está pa'l tacho, digamos, ¿no? Y yo estoy, pero entiendo, bueno, entiendo. Oui, en français on dit masculin, féminin. Si lo voy a escribir, ajá. sí, en efecto, masculin. Y eso, Alors, y eso charlaba con un amigo, le digo, para nosotros en Bolivia masculán es un condón, le digo, no, ni siquiera es. creo que Yo me sí, ¿no? acuerdo. Oui. Creo que ya ni existe, ¿no? Porque yo me acuerdo de las publicidades, yo era niña y yo, ¿qué es eso, digamos, no? Por eso es que me acuerdo de ese nombre, hasta que mi madre, Ah, pelada de porra. ah. Eso es el nombre de un condón, no es un masculino o algo, no vas a estar repitiendo eso. O sea, por eso lo tengo en mi cabeza, ese nombre. Ok, ok, lo comprendo, entiendo perfectamente. Sí, creo que ya no está en uso. Creo que ya se fue, de hecho. Mm, Pero bastante bonito. O sea, yo creo que el intercambio eso de culturas, no solo de culturas, sino también de lenguas, siempre es algo positivo porque desde mi punto de vista nos abre un horizonte de, de pensamientos y de formas de pensar. sí. Ok. Oui, masculin. Masculin et féminin, ¿no? Masculino, femenino.
Entonces, la única aquí, algo que se nota al femenino siempre, y esto va a ser siempre en francés, al final, M. O sea, a nivel de pronunciación va a ser igual, effrayé, effrayé. Aquí ya cambia un poco, es por eso ver un poco las terminaciones, joyeuse, celosa, malade, funciona para los dos. Je suis malade, por ejemplo, ou je me sens malade, me siento enfermo o estoy enfermo. Ah, aquí cambia, me olvidé. Pero bueno, vamos a continuar. Stressé, stressé, ¿no? E à la fin. Fatigué, fatigué. E à la fin. Triste, triste. Para los dos, igual. Assuré, assuré, ¿no? Jaloux, jalouse, jalouse. Ah, esa S entre dos vocales siempre va a ser como una Z. Ujú, Joyeuse et jalouse. Et furieuse. ¿No es cierto? Ahí va como una Z. La S entre dos vocales como una Z. Y una que me olvidé, que vale la pena anotarlo. En effet, c'est surpris para el masculino. Es masculin, surprise féminin. D'accord? Surprise féminin. O sea, una E al final. ujú. Ujú. Ya, Oui, surprise. ya. Exactement, surprise. Igual acá, como en Z. Surpris, surpris, surprise. Ahí está el cómo se distingue femeninos, masculinos, ¿no? Para nosotros sería sorprendido, sorprendida, ¿no es cierto? Ahí está Ujú. también nuestra distinción, pero en francés es con esta distinción. Voilà, Noélia. Donc, comment te sens aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui, Noélia? Y, y en sens fatigué. Tu te sens fatigué. Et une autre option, peut-être? Autre option, tal vez. Non, hay varias. Par exemple, je me sens maintenant, je me sens joyeux, je me sens assuré et je me sens aussi aimé. Et je ne me sens pas. Attention, podemos negar también. Je ne me sens pas. Ahí ya está negado. No me siento. Je ne me sens pas. Entonces, je ne me sens pas effrayé et je ne me sens pas stressé, par exemple. Ahí lo negamos y con eso ya igual hay otras oportunidades, ¿no? Otras frases que podemos crear. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas. Ah, y esta S no se pronuncia, entonces Ujú. son y EN en general va a ser AN. Ah, perdón, ON, OL. Entonces sería son. Ah, son. Oui, exactement, c'est ça. Ah, Son. ya. Es que, bueno, como está con las S, yo pensé que iba nomás como sen, pero cuando tú las tienes como separadas es que a veces resaltas el on, digamos, ¿no? O cuando se juntan dos vocales, ya, ok, perdón, ya, tienes. Pero esta me va a ser mo, o sea, como o cerrada o va a ser me nomás. Me, Muy buena pregunta. Sí, es el me. Je mm, me sens. Je me porque sens. como el y es y nomás, no es y, es, Ah, es- este también es je. Je me ¿sí? sens. Oui, je. Sí. Ah. En general, muy buena observación. Le monosílabo. Mono. Porque casi siempre que lo escucho como que lo dicen lleno, ye, como más marcado. Uy, depende. Ahí te vamos a hacer la diferencia. Pero los monosílabos como je, me, se, que, se, o sí, esos sí, siempre van a ser con la E fermée, con la E cerrada. Mm, ¿D'accord? E ujú. fermée, E cerrada. No, los monosílabos. Ahora, una muy buena aclaración que dices, sí escucho el ye, ¿no? Ese, por ejemplo, hay mucha diferencia entre decir, por ejemplo, ye y ye. Ah, con la A, I. Ajá, ya, ok. Yo tengo, sí. El me, ahí sería el otro me, sería un me de míos o mis, me. Se, sus, que, no, no existe que. Bueno, podría ser así tal vez, que, la que. Ujú. Se sería así. Estos serían ya con la E
ouverte. Ellos serían con la E abierta. Es bien importante, sí. Tal vez más adelante, ¿no? Hacer un poco la distinción. E ouvert. E ouvert, E fermé. Y ahí para distinguir. Entonces, este sería je, este sería j'ai. Este sería me, y este sería me. Se, se, que, se, se. Ahí, entonces, en este caso, ¿cómo me dices que se escucha? Oui, sería je me sens, y ahí la o, je ne me sens pas. El ne también. Aquí voy a añadir el ne. Como son monosílabos, entonces va con la E fermée. Ok. Oui, Entonces sería, je me sens fatigué. bien. Une phrase. C. Puedes repetir lo de, vos, vos, vos podré repetir estresé. Oui, c'est ça. Stressé. Stressé, c'est ça. Sí. Stressé. Ah oui, on commence avec le S. Stressé, comme Mm. sport, n'est-ce pas? Sport, stressé, n'est-ce pas? Stressé. Ellos no marcan la S como nosotros, ¿no? Que decimos es, o sea, o en el inglés porque es estrés o estrés, pero sino que ellos es directamente la S. Ok. Muy bien, exactamente, exactement. Je me sens stressé con la S directo. O surprise, o surpris, ¿no? Surpris, directamente la S. Stupide también, stupide. Em, Standard, standard. Oui, siempre con la S. Y para estándar, o estandal. Es un literato Stendhal, n'est-ce pas? Stendhal. Stéphane, Stéphane, un homme. Voilà, siempre con la S, si lo has dicho Mm. perfecto, se empieza directo. Entonces, stressé, en effet. Ok. Ok. Voilà. Et alors, une phrase à la forme négative, peut-être une phrase à la forme négative. Una frase en la forma negativa, tal vez. Mm. Je no me, me sens furious. Ah, ya. Ah, Furious. oui, oui, exactement. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas. Ah, me olvidé el pas. Mhm. Je ne me sens pas furious. Magnifique. Exactement. Très bien. Je ne me sens pas furieuse. Excellent. Et je me sens fatigué. Y aquí podemos añadir incluso el un peu, un poco, ou très, mucho, ou trop, demasiado. Je ne me sens pas, oui, furieuse. Mais je me sens un peu fatigué ou je me sens très, très joyeuse, par exemple. Ou je me sens trop surpris, pues demasiado sorprendido. Por ejemplo, trop. Trop va a ser demasiado, très, mucho y un peu, un poco. Un peu. Voilà, esta parte última. Ahí va. Ok. Oui, Ok. un peu les adjectifs, n'est-ce pas? Ok, pas de question là-dessus. Hay preguntas tal vez. Ah, timide aussi, timide. Eso funciona para los dos. ¿D'accord? Timide, malade, enferma, triste. Ou je ne me sens pas triste. No me siento triste. Je ne me sens pas timide. No me siento tímido. Je ne me sens pas malade. No me siento enfermo, ¿no? Bueno, estos tres sí funcionan para los dos. O sea, sin distinción en género.
Eh, Yalu, Ah, jaloux, oui, jaloux et jalouse, n'est-ce pas? Eso que, sería. ¿cuál es el significado? Oui, celoso, celosa. Jaloux, celoso, jalouse, celoso. Y viene del Ah, perdón, es que pensé que era el primero cuando dijiste yo, yo, ¿cómo? joyeux. Yo. Este Ah, sí, feliz. Estamos acá, acá. ah, ya. Joyeux. Ah, ya. Combinación de letras O, I siempre va a ser wa. O, Y incluso va a ser wa. O, Ah, I. ok. Entonces sería aquí joie, joyeux et joyeuse. Ujú. Joyeux. Este sería jaloux, ¿no? Celoso. Viene de la jalouse, de Ujú. la jalousie, de los celos. Ah, ok. Assuré, ¿se entiende? Assuré, assuré. Como genial. Ah, seguro, segura. Ah, Confiado, confiada, ¿no? Sobre todo. Assuré, assuré. Effrayé, sorprendido, eh, sorpresa. no, asustado en realidad. Asustado, asustado. Effrayé. Ah, Oui, effrayé. Effrayé. Aimer, aimer. bueno, es de amar, ¿no? Amado, Viene del amado. verbo. Ujú. Mhm. Bien. Exactement. Et ensuite, furieux, furieuse. Non, furioso, furiosa. Ujú. Mhm. Oui. Ok. ¿Me preguntas? Non? Pas de No, questions? Ok. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les articles définis et indéfinis. D'accord? Les articles definidos e indefinidos. Ok. Hmm, Alors, on va commencer avec les articles indéfinis. Indéfinis. Avec les articles indéfinis. Ok. Les articles indéfinis. ah, Ok. Les articles indéfinis, n'est-ce pas? Les articles indéfinis. Toujours, alors masculin, n'est-ce pas? Masculin, féminin. Il faut distinguer. Hay que siempre distinguir masculin, féminin. Masculin, un, n'est-ce pas? Un, uno, eso se va a hacer pas un, sino un. Féminin, une. Ahí está la clave, alors une. Un et une. Pluriel, des. Pluriel, des. D'accord? En este caso sí va a ser des. Pas de, sino des. E ouvert. N'est-ce pas? Ok, y esto va a ser une, como si sería une, ¿no? Podríamos asemejar ese sonido de une y un. Ah, y este sería un, ¿no? Como uno, un, y un poco nasal, un. Eh, y lo voy a poner con esta cosita que significa más o menos es nasal, un. Un et une. Voilà. Même si le mot commence par une voyelle ou un H muet. Incluso si la palabra que sigue o el nombre comienza por una vocal o un H mudo. Siempre va a ser un et une. ujú. ¿D'accord? Ya solo cambia cuando es la o lo. Mm, La L, porque usas el apóstrofe. ya, esos son les définis. Esos son los Ujú. definidos. Estos son los artículos indéfinis. Sí, por eso solo cambia cuando es en la otra. Ya. No. Ok, oui, Ujú. exactement. Par exemple, à toi. Par exemple, une petite lecture, à toi. Exemple. Un garzón, Hmm? de garzón Hmm? y un fil de fil. Exactement, c'est ça. Eh, Este es otro sonido, I. Entonces ese sonido igual va a ser acá. I, en general con la I y
esto. Esto va a ser I. Esto va a ser fille. Une fille et des filles. D'accord? Oui, en général, voilà. Un garçon, une fille, des garçons, des filles. Un muchacho, una muchacha y unos, ¿no? De y unas. Voilà, ce sont les articles indéfinis, indéfinidos. Ok. Alors, on va faire quelques exercices tout simplement pour identifier le genre, para identificar un poco el género. Vamos a hacer un par de ejercicios, ¿d'accord? Pas de questions là-dessus. Hay preguntas aquí, aquí, tal vez, ¿no? Pas de questions, pas? Ok. Ok. Voilà, on va faire quelques exercices. Euh, Voilà. Alors, on va lire la consigne. La consigne, d'accord? C'est la consigne. En français, on dit la consigne. OK? La consigne. On va lire maintenant la consigne. La consigne dit quoi, Noël? Un, une, de. Ah oui, exactement. Mais depuis ici, desde aquí. Desde aquí. Oui, compléter. Ah, que lea todo yo. Oui, compléter. De, compléter avec l'article Mhm, indéfini correspondant mhm. en un de. Magnifique, bravo, c'est ça. En effet. Debemos completar con el artículo indefinido que corresponda. N'est-ce pas? Un, une ou des. Voilà, on va essayer à faire ces, ces phrases, d'accord? Cette phrase. Donc, il y a une voiture garée devant le garage, d'accord? Voilà, n'oublie pas ici, voiture, OI, toujours OI, d'accord? What? Euh, Al final lo pronunciamos la E, voiture garée devant, ici, AN igual va a ser on para nosotros, le garage. Ese también sería le, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à vous, à toi, Melia. Quel est l'article défini qui correspond? Um, un, Bravo, c'est ça. Alors, tu peux lire la phrase entière, s'il te plaît? il, il y a une voiture garée devant le garage. Bravo, c'est ça. En effet, une voiture. Pourquoi? Parce que voiture, c'est féminin singulier, n'est-ce pas? En Perdón, français. en este caso Mm, hay una Y ahí, y mhm, mhm. puedes usar también, no es solo sino también la Y. Muy buena observación. Il y a, este il y a significa hay, Um, como there is, ¿no? There is. Incluso ujú, there are, los dos significan il y a. En français es il y a. Eso es importante. Entonces, il y a, eso va junto todo. No hablamos de ninguna persona, de ningún hombre, il, ¿no? ok. Que tiene algo, solo eso significa il y a, hay. La existencia de algo, ¿no? Mm, Il y a une voiture garée devant le garage. Voilà. Frase entendida completamente? ujú, ujú, D'accord. ya. Oui, oui, bravo, c'est ça, parce que voiture, en français, c'est féminin. En français, es femenino, coche. Ujú. Ok, très bien. B. Ils sont deux animaux Mhm, de compagnie, mhm, un chien mhm. et un chat. Chatte, exactement, chatte, une chatte.
Très bien. Une chatte et un chien. Ah, pardon, un chien. Voilà. Un, y un. Exactement, c'est ça. Un chien et une chatte, n'est-ce pas? Très bien, c'est ça. Ah, ici, compagnie. GN igual va a ser para nosotros ñ. Ah, GN, igual que en, español. Ujú. oui, exactement. Español, compagnie, magnifique, Magni- consigne. Aquí, por ejemplo, consigne. GN, siempre ñ para nosotros. Ah, et oui, ils ont deux animaux. Ah, ils ont deux animaux de compagnie, un chien et une Compagnie. chatte, un perro y una gata. ¿No es cierto? Très bien. On continue. C. Nos vamos con el problema existencial. On a commandé Mhm. un de baguette Mhm. et de croissant au boulanger. Très bien, c'est ça. On a commandé des baguettes et des croissants au boulanger. Exactement, c'est ça. Bravo jusqu'à là. Hasta aquí, perfectísimo. Très bien. Ok, des baguettes et des croissants au boulanger. Très bien. D. D, D, D. Je suis né en samedi au mois de mai. Et oui, c'est ça. Je suis né un samedi au mois de mai. Exactement. Très bien. Un samedi. Mhm. ¿Tú tienes alguna forma más fácil o no sé, algún tip para reconocer el femenino y masculino? Yo me solo recuerdo que dijeron que la mayoría de las palabras que terminan en e son femeninas. Entonces, me estoy basando en eso en este momento, no estoy, pero siempre hay excepciones, ¿no? Pero, Muy, muy buena pregunta. Excelente. Lo vamos a ver en poquito. ¿Cuáles son las terminaciones? Il faut regarder les terminaisons. El tip que te puedo dar es ver las terminaciones. Como bien lo he dicho, la E es un indicio, no siempre funciona, pero ujú, en una gran mayoría de casos sí lo hace. Entonces vamos a ver las terminaciones más frecuentes pour le féminin et pour masculin, ¿no? Pour identifier les genres, para identificar el género. ujú. Ok. E. J'ai trouvé un porte-clés par terre. Ok. Par exemple, dans ces cas-là, c'est une exception, par exemple. Ah, Un porte-clés. Un porte-clés. Un ah, llavero. Un porte-clés. Sería ah, masculin. Un porte-clés. J'ai trouvé un porte-clés par terre. Encontré un llavero en el piso. Par terre. ¿No? Par ah, terre. ya, Sí. Por tierra. Entonces eso significa en el piso. parte. Un sábado igual. Un samedi, en effet, masculin singulier, n'est-ce pas? Baguette. La baguette, oui, par exemple, ici c'est féminin pluriel. Pero como es femenino plural, entonces, oui. Ujú, Et croissant, en effet, c'est masculin. Masculin. Le croissant, etc. Masculin. Pero como son plurales, entonces D. Chien aussi, chien masculin singulier. Et une chatte, en effet, c'est féminin singulier, n'est-ce pas? Une chatte. Ok. Et F. ya. F. Ma mère m'a donné un billet de 20 euros. Exactement. Un billet de 20 euros. 20 euros. Exactement. 20 euros. Así. Si lo hacemos aquí con 20 euros. Ahí, euros. Igual a... ujú, Oui, la liaison. Un billet, n'est-ce pas? Ok. Un billet de 20 euros. Un billete de 20 euros. Un billet de 20 euros. Y tú lo pronuncias bien sin la S y euro. Pero con la liaison 20 euros. Ok, ma mère m'a donné un billet de 20 euros. C'est ça. F, très bien. Et G.
Mes parents ont reçu un bonnet nouvelle, nouvelles de ma sœur aînée. Bravo, c'est esa. Une bonne. Ah, des bonnes. Ah, une, c'est pluriel, pluriel, attention, pluriel, pluriel. Ah, de. Exactement. Pero lo has identificado, es sí, femenino, ¿no? Entonces sí será de bonnes nouvelles de ma sœur aînée. Y lo que hemos visto la anterior vez, ¿no? Aînée, aînée, ¿te acuerdas? Aînée, ma sœur aînée. Qu'est-ce que ça veut dire, ma sœur aînée? ¿Qué quiere decir? Mi hermana debe ser menor. Ay, no. Porque solo vimos, ¿te acuerdas que vimos que era grande? Es decir, aînée, este es aînée, Ah, ya, de mayor, lo sí. ma sœur aînée. Entonces, mi hermana mayor. Ah, sí, sí. Esta fue la que tú escribiste encima, como que era Ujú, otra forma, ¿no? Ujú. ujú. Y cadet, cadet, la otra, menor. O plus Ah, jeune, podemos decir. Plus jeune, más joven. Esas son las posibilidades opuestas, ¿no? Mi hermana menor, ma sœur cadette o ma sœur plus jeune. Esto sería en femenino, porque en masculino sería cadet. Por ejemplo, mon frère cadet, mi hermano cadet, o sea, o plus jeune aussi, plus jeune. Eso funciona para ambos. Eso sería más joven, ¿no? Oui. Entonces, sería N, sería mayor, ma sœur aînée. Mes parents ont reçu de bonnes nouvelles de ma sœur aînée. Oh, en effet, han recibido buenas noticias de mi hermana mayor. Très bien. H, 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 H. Ash. Ye envoyé un carte postal. Postal. Bravo, c'est ça. Une carte postale, n'est-ce pas? Una carte postale. Une carte postale. Très bien. Une carte postale féminin singulier. Finalement, I. Il y a une station de métro pas loin ou loin d'ici. Excellent. Très bien. Un, t'es sûr? Ah, Un, ¿estás segura? ¿T'es sûr? ¿Tu es sûr? Alors, comment identifier? Il faut tout simplement regarder Sion, féminin. Sion comme situation, station, ujú. action, son femeninos, todas. Ah, ok. Sion. Entonces, en este caso sería Y une. ujú. Exactement. Une station, n'est-ce pas? Il y a une station de métro pas loin d'ici. Une situation, non? Une situation difficile, une action à prendre, attention, ¿no? Passion, como en inglés, ¿no? Station, no, sino sion, Ujú. un poco más nasal y sí, siempre entonces sion va a ser Sí. femenino, siempre. Ujú. Voilà, pas de question, hasta aquí muy bien, excellent, une, un ou des. Alors, comment identifier féminin du masculin? Alors, on va le regarder maintenant. Vamos a ver ahora. Mais la réunion va se couper. Se va a cortar la reunión en breve. Voy a Ah, ya. relanzar, je vais relancer la réunion et on se retrouve tout de suite. Nos vemos un poquito. D'accord? Merci.